আজ ফাইনালি সেই দিন, যেদিন ১ মাস ধরে তৈরি আমার এই মহাপ্রভুর লিপানাটটি তার আসল গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ, আসল গন্তব্য আমার বাবার বাড়ি। আর সেই যাত্রাটাই তোমাদের সাথে ছোট্ট করে শেয়ার করলাম। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम